हरि नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। दोर्भ्यां शोभितलाङ्गल समुसलं कादम्बरी चाञ्चलं रत्नाढ्यवरकुण्डल भुजबलैराक्रान्त भूमण्डलं वज्राभामलचारुगण्डजुगलं नागेन्द्र चूड़ोज्ज्वलं संग्रामे चपलं शशाङ्कधवलं श्रीकामपलं भजे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अथ सप्तमोऽध्याय मुनिउचुः। भावे पुछन्ति मुनि वृंद हे जैमिनी ऋषि सिद्ध केउं जुगरे इंद्रदुम्न केउं देशरे तांक जन्म कि भावे श्रीक्षेत्रे आसिले विष्णु प्रतिमा निर्माणिले ए सर्व कह दया बही श्रवणे आनंद जन्महि। जैमिनुवाच जैमिनी कहन्ति हरसे शुण हे द्विजगण तोषे तुम्भर यही साधु प्रश्न सकल पाप विनाशन पवित्र भोग्य मुख्य प्रद विशुद्ध प्राचीन संवाद से महाराजा इंद्रद्युम्न सत्य जुगरे तांक जन्म सूर्यवंशरे होई जात पवित्र सुशांत महत ब्रह्मांक पंच अधस्तन पुरुष बोली तांकु जाण से सत्यवादी सदाचार सात्विक गुणर आधार प्रजावत्सल इंद्रद्युम्न राज्य करती पालन सत्संग करती निरत युद्ध क्षेत्र रे पारंगत विख्यात वीर से ही राजा विप्रंकु करुथांती पूजा पितृभक्ति रे अग्रगण्य से महाराजा इंद्रद्युम्न 18 विद्यारे निपुण द्वितीय बृहस्पति जाण धन धान्य रे से कुबेर ऐश्वर्य गुणे सुरवर सुशील रूपवान दाता निखिल यज्ञर उद्योगता सत्य प्रतिज्ञ प्रिय भाषी ब्राह्मण भक्त जन्य शशि नर नारी प्रिय हित सूर्यंक तुल्य दीप्तिमंत शत्रुतापन जितेन्द्रिय सत्य धार्मिक महाशय विजित क्रोध वैष्णव सकल जीवरे सद्भाव प्रजापालक इंद्रद्युम्न मुक्ति कामना करीण करांति राजसूय यज्ञ आवर अश्वमेध सूर्य सकल सद्गुण आधार से इंद्रद्युम्न नृपवर अमरावती तुल्यपुरी सुंदर अवंती नगरी तहि विविध रत्नमान विख्यात 14 भुवन से पुरी मध्यरे नरेश सर्वदा करती निवास शरीर मन वचन रे भक्ति करती विष्णु ठारे प्रजारे न यही प्रकार नर राणा शौच स्नान सारीण देवगृह रे महाराजा करती विष्णुकर पूजा हेमंत काले इंद्रद्युम्न देखिले छांति कविगण विदुषगण को देखती श्रोत्रिय वेदज्ञान दैवज्ञ अटंती तीर्थ प्रस्तावकारी गण देखी आनंद नृपराण ताहांक मध्य पुरोहित विद्यापति अग्रजात ताहांकु पूछन्ति राजन कह उत्तम क्षेत्र धाम केउं देश रेता प्रख्यात जहि विजय जगन्नाथ प्राकृत नयने दर्शन करी तरिबे सर्वजन इंद्रद्युम्न का प्रश्न शुणी से पुरोहित चूड़ामणि पूछन्ति हरस होइण कह तीर्थयात्रीगण जे प्रश्न कले नर ईश आनंदे करता प्रकाश तीर्थयात्री मध्य पूर्ण थिले जे एक महाजन
कहती बधांजलि होई हे राजा शुण मन देई बाल्यकाळरू ए जाबत भ्रमण करी नाना तीर्थ तीर्थिक मानक सुख मुखरे श्रवण करिछि विधिरे एबे ता करई दर्शन एबे ता करई वर्णन शुणिबा होई सावधान तिनि भुवने पृथ्वी श्रेष्ठ ता मध्ये भारत वरिष्ठ परम पवित्र अटई जहि गोविंद लीला होई भारत मध्य उड्र देश सकल देशक विशेष जहि पुरुषोत्तम धाम सभिंक अग्रेजार नाम ताहार मध्य नीलगिरी जहि विजय नरहरि आवृत वृक्षलता कूल अपूर्व शोभा नीलाचल तहिरे अछि कल्पवट जे छाया स्पर्शे पाप नष्ट पश्चिमे रोहिणीर कुंड जे जले पवित्र ब्रह्मांड कुंडर पूर्व भागे पुणी अपूर्व नीलकंतमणि निर्मित वासुदेव मूर्ति दर्शन मात्रे मुक्ति जयंती जे जन कुंडे करी स्नान प्रभुंकु करंती दर्शन कोटि यज्ञर फल पाती परम गति को लभंती ताहार पश्चिमरे पूर्ण शबर दीपक निर्माण तहि शबर गण थांती विष्णुक पुरकु गमंती से पथ अतीव दुर्गम घंस गहन घोर वन एणु से एक पदी पथ संकीर्ण हेतु घूरे मात सेठारे प्रभु जगन्नाथ होइन शंख चक्र हस्त भक्तंकु मुक्ति वितरंती भक्त वत्सल श्रीपति हे महाराजा इंद्रद्युम्न एक बरस जाए पूर्ण तपस्वी वनवासी होई पुरुषोत्तमे थिली मुहि जगन्नाथक प्रीति पाई साधना करुथिली तहि प्रभुंक दर्शन पाई देवे आसंती रात्रे धाई ताहांक आगमन काले मो अनुभव हुए भले अपूर्व सरस सौरभ मनुष्य पक्षे जे दुर्लभ विविध स्तुति वाक्यमान सर्वदा हुए उच्चारण कळप वृक्षर प्रसून नित्य हुई बरसण महामहिमा चकाडोळा से क्षेत्रे करुछंती खेला विशुद्ध पवित्र से धाम अन्यत्र नथाई ता जाण प्राचीन वाक्य अच्छी शुणी काकल भिला चक्रपाणी पुण्यर नुहे अधिकारी तथापि लभिला मुरारी मु पूर्व काले मूर्ख थिली प्रभुंक प्रसाद लभिली सेही प्रसादे मोर ज्ञान हृदय होइला उत्पन्न निर्मल हेला बुद्धिमान सर्वत्र तेके नारायण अन्य मु न देखई किछि केवल विष्णु को देखुछि इंद्रद्युम्न नरनाथ तुम्भे जे विष्णु का भक्त सर्वदा कर दृढ़ व्रत परम भक्ति रे निष्ठात तुम्भकु देवा उपदेश केवल मोर अभिलाष धन रत्न रे इच्छा नाही साम्राज्य भोग न इच्छई मोर वचन सत्य मानी भावरे भज चक्रपाणी हेमंते जटिल तापस राजांकु देई उपदेश तक्षणे हेले अंतर्हित देखि सकले चमत्कृत साधुंक उपदेश गुणी व्याकुल होई नृपमणि कहती उत्कंठित होई ताहा मुखे मते लभई इंद्रद्युम्न उवाच हे पुरोहित द्विजोत्तम त्रिवर्ग तुम्भर अधीन आपण होई कृपान्युत देईछ धर्म काम अर्थ एणु त्रिवर्ग मो अधीन तथापि शांत नुहे मन साधुंक श्रीमुख निश्रुत कथारे होइली कृतार्थ जे स्थाने छन्ति वासुदेव केमते दर्शन होइब ସେହି ସ୍ଥଳକୁ ବୁଦ୍ଧି ମୋର ଧାମଇ ହୋଇଣ ଚଞ୍ଚଳ हे पुरोहित द्विजवर एथକୁ कर प्रतिकार विलम्ब न करिण कह जहिरे नथिब सन्देह एणे मिଳିବ चौवर्ग तुटिब भव भय रोग राजाଙ୍କ वाक्य कर्णे ଶୁଣି ହସି କହନ୍ତି ଦ୍ୱିଜମଣି
पुरोहित उवाच शृण राजन मन देई प्रतिज्ञा करिण कहई भक्तवत्सल भगवान केवल आनंद निधान ताहांकु करिण दर्शन कृतार्थ होइब जीवन सफल हेब चर्म नेत्र हृदय होइब पवित्र जत्न करिबि सत्य मोर किछि न भावनुपवर पवित्र श्रीक्षेत्रकु जीवा तहिंरे निवास करिबा हे महाराज इंद्रद्युम्न जेते अछन्ति प्रजाजन नयने देखि लक्ष्मीपति खंडिबे अशेष दुर्गति जन्म सफल होइब दर्शन करि वासुदेव यद्यपि प्रभु जगन्नाथ सर्वदा त्रिगुण अतीत मृत्यु अधीन जेउ जन तथापि करिबे दर्शन संप्रति उपाय कहई जेणे सकल कार्य होई जे अबादेश पर्यटक आलस्य विहीन निर्भीक ताहांक संगे मोर भ्रात कनिष्ठ परम पंडित ताहांक विद्यापति नाम साधु स्वभाव गुणधाम मोहर आदेश घेनिण श्रीक्षेत्रे करिबे गमन नीलकंदरे जगन्नाथ दर्शन करिबे तुरित कटक नगर रे पूर्ण निर्णय करिबा स्थान काल विलंबन करिण संवाद आणिबे बहन आंबर इष्टि सिद्धि हेब केबे अन्यथा नहिब हे पुरोहित महाधीर वचन अमृत मधुर शुणी सानंद नृपमणि बोलंती जोड़िबे निपाणी इंद्रद्युम्न उवाच हे पुरोहित ब्रह्मवेत्ता शुभ प्रस्ताव तुम्भ कथा उत्तम उपादेय वाणी कृतार्थ होइली मु शुणी नीलाचलकु शीघ्र जाई निवास करिबहि मुहि श्री जगन्नाथंक चरणे सेवा करिबि दासपणे विलंब न करि झटति श्रीक्षेत्रे जान्तु विद्यापति करन्तु निज इष्ट सिद्धि जहु खंडिब भव व्याधि एतेक कहि इंद्रद्युम्न परम आनंद होइण अंतपुरकु गले चढ़ी हृदय हरि कथा बाड़ी से पुरोहित द्विजराण राजांक आदेश घेनिण सकले सम्मान करिण विदाय करिले कपुण जे विद्यापति तत्वविद ताहांकु करि आशीर्वाद कहन्ति मधुर वचन एबे हो विद्यापति शुण पुरुषोत्तमे शीघ्र चल लभिब परम मंगल से विद्यापति द्विजमणि ज्येष्ठ भ्रातांक आज्ञा मानि हरिंकी चिंतिण हृदय बसिले पुष्पकर थरे श्री जगन्नाथंक चरण मनरे करन्ति स्मरण से विद्यापति विप्रवर भावन्ति अहो भाग्य मोर सफल होइला जन्म जेणे देखिबि भगवान मनुष्य जन्म रहे लाभ जदि गोविंद करे भाव अन्यथा हुई विफल ताहार जन्म तरुतुल शुभे पाहिला आज निशि जेणे देखिबि ब्रह्मराशि हरि दर्शन जेउ रात्रि ताकु कहन्ति ब्रह्मरात्रि हरि विस्मृत जेउ काल से काल अमंगल मूल पुणी भावन्ति विप्रवर सतेकी सौभाग्य मोहर नयने देखिबि गोविंद सुंदर श्रीमुखारविंद अलकावृत कपोल श्रवणे मकर कुंडल मुखारविंदे मंदहास जीर्णहि सरस पीयूष श्रवण कीर्तन भक्ति रे भक्ते देखन्ति निरंतरे सतेकी मोर भाग्य हेब नयने देखिबि माधव नील पर्वत अलंकार भूषण जन मनोहर लावण्य निधि शोभाधाम स्वच्छ सुंदर अनुपम श्वेत कमले वास करी विराजुथिबे मोद भरी श्रीहस्ते शंख चक्र थिब सतेकी नेत्रये देखिब वेद वेदांत इतिहास स्मृति पुराण अष्टादश जारूप कहि न पारन्ति श्रुति कहई नेति नेति सौंदर्य माधुर्य प्रतिमा सकल सुख सार सीमा सद्गुण सागर पवित्र ताहांकु देखिब मो नेत्र दर्शने निस्तरी विमुहि आउ संसार दुख नाही जहाँक नाम संकीर्तन स्मरण वंदन अर्चन त्रिविध पापकु नाशई परमानंद सुख देई आज मोहर शुभ दिन देखिबि कमल लोचन नील शैले थिबे रही देखिबि नयन पुराई विश्व ईश्वर जगन्नाथ होइबे सतेकी साक्षात जापाद पद्म विस्मरण सकल दुखर कारण अनंत अमंगल मान जीवकु ग्रासे अनुक्षण
ଯାହାଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ସ୍ୱାଦୁ ସୁଗନ୍ଧ ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଭକ୍ତେ ତରନ୍ତି ଭବବାରି। ବେଦାନ୍ତବାଦୀ ଯୋଗୀ ଜନ ସର୍ବଦା କରି ଆରାଧନ, ଅନମୟାଦି ପଞ୍ଚକୋଶ ତେଣେ ଆବୃତ ପରମେଶ। ସକଳ ହୃଦରୁହବାସୀ ଅଖିଳ ବ୍ରାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମରାଶି, ମନ ବାକ୍ୟର ଅଗୋଚର ଯୋଗୀ ଭାବନ୍ତି ନିରନ୍ତର। ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ନ ଜାଣନ୍ତି ଦୁର୍ଗେୟ ଜଗୀଶ୍ୱରଙ୍କ ଗତି, କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟାରେ ଭକତ ଅନୁଭବ କରେ। ସଚିଦାନନ୍ଦ କଳେବର ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର, ସର୍ବାଦିଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନେ ହୋଇ ବିକୃତାର୍ଥ। ଦେଖିଣ ବନ୍ଦୀ ବିଚରଣ ବନ୍ଦନେ ତୁଟିବ ବନ୍ଧନ, ଯାହାର ଲୋମ ଆଶ୍ରା ନେଇ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ରହି। ଯାହାର ନିଶ୍ୱାସ ସମୀର ଆଗମ ନିଗମ ଭଣ୍ଡାର, ଯେ ପ୍ରଭୁ ସହସ୍ର ଶିରସ ସହସ୍ର ପଦ ସହସ୍ରାକ୍ଷ। ସର୍ବପ୍ରପଞ୍ଚ ଅଧୀଶ୍ୱର ଦେବାଧିଦେବ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର, ହେମନ୍ତ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଇବି ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଜଗତ ଯାର ମାୟାରେ ଆତଜାତ, ମାୟା ମୋହିତ ଅଜ୍ଞଜନ ତାହାଙ୍କୁ ନଶ୍ୱର ଭାବିଣ। କହନ୍ତି ଶୁଷ୍କ ଦାରୁ ଦେହ ଆରୋପି କରନ୍ତି ସନ୍ଦେହ, ଏ ସର୍ବ ଅବଜ୍ଞାର ଫଳ ନାଶଇ ଇହ ପରକାଳ। ସଚିଦାନନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାକୃତ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଜିତ, ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିବର୍ଜିତ ସର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣାତୀତ। ପ୍ରଣବ ହୋଇ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ନୀଳକନ୍ଦରେ ବିରାଜିତ, ଓଙ୍କାର ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରଣେ ଶିର ହେବ ନତ। ତୃଷାର୍ଥ କାକ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା ଦର୍ଶନେ ମୁକତି ଲଭିଲା, ସେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବେ ମୋ ନୟନ ପଥ। ଅହୋ ଆଜି କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଭେଟିବି ଶରଣ ସୋଦର, ପୂର୍ବେ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲି କରି ଯେଣେ ଦେଖିବି ନର ହରି। ସଫଳ ହେବ ଚର୍ମ ଆଖି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦେଖି, ଏ ରୂପେ ଆନନ୍ଦ ହୃଦୟ ସେ ବିଦ୍ୟାପତି ମହାଶୟ। ଭାବସାଗରେ ନିମଜ୍ଜିଲେ ଦୂରତା କିଛି ନ ଜାଣିଲେ, ଅନେକ ଦିନ ଗତ ହେଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା। ପବିତ୍ର ଅପରାହ୍ନ କାଳ ଉଦୟ ହୋଇଲା ମଙ୍ଗଳ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଭୂମି ଉଡ୍ର ଦେଶ ସମ୍ମୁଖେ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଦେଖି ସାନଦ ଦ୍ୱିଜମଣି ହୃଦୟେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଘେନି, ଦୁର୍ଗ ପର୍ବତ ଗିରିବନ ଆନନ୍ଦେ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଅସ୍ତ କାଳେ ମିଳିଲେ ମହାନଦୀ କୂଳେ, ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବହନ କଲେ ଅନେକ କ୍ରିୟାମାନ। ତଦନ୍ତେ ସାୟଂ ସନ୍ଧ୍ୟା କଲେ ହୃଦୟେ ବିଷ୍ଣୁ ସୁମରିଲେ, ରଥର ପୃଷ୍ଠଭାଗେ ପୁଣ ରାତ୍ରରେ କରିଲେ ବିଶ୍ରାମ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷେ ପ୍ରାତକୃତ୍ୟ ସାରି ଚିତ୍ତରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମରି, ରଥରେ କରି ଆରୋହଣ ଚଳିଲେ ଏକାମ୍ର କାନନ। ପଥରେ ଦେଖନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ପୁଣ, ଯଜ୍ଞାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତତ୍ପର ତପସ୍ୟାରତ ନିରନ୍ତର। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଯୂପ କାଷ୍ଠରେ ସୁଶୋଭନ, ପୁଣି ଦେଖନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ସକଳେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ହସ୍ତ କିବା ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ, ସ୍ୱଦେହ ଦେଖନ୍ତି ତା ପୁଣ ଭାବନ୍ତି ହେଲା ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ରଥୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିଦ୍ୟାପତି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ହର୍ଷାଶୁ ଆପ୍ଲୁତ ଲୋଚନ ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣନ। ଦର୍ଶନ କରି ନ ପାରନ୍ତି ଭାବେ ଗଦ ଗଦ ବିଦ୍ୟାପତି, ହୃଦେ ଦେଖନ୍ତି ନାରାୟଣ ବହିର୍ଭାଗରେ ସେହି ଜାଣ। କେବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କରି ଧ୍ୟାନ କେବେ ବା ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ, କେବେ କରିଣ ଶବ ସ୍ତୁତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାପତି। ସମ୍ମୁଖେ ଦେଖି ନୀଳାଚଳ ଭାବରେ ହୋଇଲେ ବିହ୍ୱଳ, ଦର୍ଶନେ ଦୁଷ୍କୃତ ନାଶଇ ତାର ମହିମା କେବା କହି। ସେ ନୀଳ ପର୍ବତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗଗନ ଚୁମ୍ବଇ ସୁସଞ୍ଚ, ତା ମଧ୍ୟେ କଳ୍ପବଟ ସ୍ଥିତ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ସମାବୃତ। ସୁନ୍ଦର ରମଣୀୟ ବନ ଅପୂର୍ବ ଅଦ୍ଭୁତ କାନନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ ବାସସ୍ଥଳ ଘେନି ସୁନ୍ଦର ନିର୍ମଳ। ପ୍ରାକୃତ ନୁହଁଇ ସେ ବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଚେତନ, ଯେହ୍ନେ ଅନଳେ ଲୌହଖଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ। ହେତୁ ଅନ୍ତରେ ବିଦ୍ୟାପତି ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତଡ଼ତି, ମୁକୁନ୍ଦ ଦର୍ଶନେ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ଚାହାନ୍ତି ଚଉଦିକ। ନିଶ୍ଚିତ ମାର୍ଗ ନ ପାଇଣ ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ ନାରାୟଣ, ମାର୍ଗର ଅଦୃଶ୍ୟ କାରଣ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଆଶ୍ରୟ ବିହୀନ। ଜୀବର ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ୍କାର ଶ୍ରୀଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ, ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ମତ ଅଟଳ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତଦନ୍ତେ ବିପ୍ର ବିଦ୍ୟାପତି ସଂଯତ କରିଣ ଭକତି, ଭୂମିରେ କୁଶ ଶଯ୍ୟା କରି ଶୟନ କଲେ ଚିନ୍ତି ହରି। ସର୍ବଦା ମନ ବ୍ୟାକୁଳିତ କେବେ ଦେଖିବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, ଶରଣ ଗଲି ତୋ ପୟର ଦର୍ଶନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ମୋର। ଏହି ସମୟେ ବିପ୍ରମଣି ଦୁରୁ ଶୁଣିଲେ ଜନବାଣୀ,
ନୀଳପର୍ବତ ପୃଷ୍ଠଦେଶେ ଶବରେ ରହନ୍ତି ହରସେ। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ପରସ୍ପର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଅଇ ନିକର। ସତ୍ସଙ୍ଗେ କରନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ତାହାକୁ ଶୁଣିଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ହରିଙ୍କ ନାମ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଗମନ କରିଲେ ସତ୍ୱର ସେ ବିଦ୍ୟାପତି ବିପ୍ରବର। ଦେଖି ଶବର ଗୁହମାନ ହରସ ତନୁ ପ୍ରାଣ ମନ। ଚଳନ୍ତି ହୋଇ ଧୀର ଧୀର ବିନୟ ହୃଦୟ ଧୀର। ଭାବ ନେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ ଦେଖନ୍ତି। ସକଳେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ହସ୍ତ ଦେଖି କରନ୍ତି ଦଣ୍ଡବତ। ଏମତେ କିଛି କାଳେ ପୁଣ ଦୂରରୁ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ଶବର ବିଶ୍ୱାବସୁ ନାମ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ଅନୁପମ। ପ୍ରସାଦ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ହୁଅଇ ଶୋଭିତ। ତାହାଙ୍କୁ କରିଣ ଦର୍ଶନ ଆନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାପତି ମନ। ଭାବନ୍ତି ଆଜ ଶୁଭ ଦିନ ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ ନାରାୟଣ। ହରିଙ୍କ ଠାରୁ ହରିଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ଦୁର୍ଲଭ ନିଶ୍ଚିତ। ଜୀବ ସ୍ୱକର୍ମ ବଶ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଇ। ଯଦି ତା ଭୋଗ କ୍ଷୟ ହୋଇ ସାଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳଇ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ହରି ଗୁଣ କରଇ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ। ତେଣେ ଅନର୍ଥ ନାଶ ଯାଇ ଭକ୍ତିରେ ରୁଚି ଜନମଇ। ରୁଚିରୁ ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଜାତ କ୍ରମରେ ହୁଏ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ। ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଯେ ପ୍ରେମ ବଶ ଭଗବାନ। ପୁଣି ଭାବନ୍ତି ଦ୍ୱିଜରାଣ ଏହାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ପୁଣ। ଦୁର୍ଲଭ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଖଣ୍ଡି ବିଭବ ବ୍ୟଥା। ହେମନ୍ତ ସମୟେ ଶବର ମିଳିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛାମୁର। ଶବର ଉବାଚ ପୁଛନ୍ତି ହସ ହସ ହୋଇ ହେ ବିପ୍ର କହ ଦୟା ବହି। କି ପାଇଁ ତୁମ ଆଗମନ ଏ ଅଟେ ଦୁର୍ଗମ କାନନ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ପୁଣି ହୋଇଛ ପଥ ଶ୍ରାନ୍ତ। କିୟତ କାଳ ଏହି ସ୍ଥାନେ ବିଶ୍ରାମ କର ଶାନ୍ତ ମନେ। ଶବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାବସୁ ପରମ ସହିଷ୍ଣୁ ଶୁଶ୍ମୂଷୁ। ଦେଇଣ ପାଦେ ଅର୍ଘ୍ୟମାନ ପୂଜିଲେ ବିପ୍ରଙ୍କ ଚରଣ। ତଦନ୍ତେ ବିନୟେ କହନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ବିପ୍ର ବିଦ୍ୟାପତି। କିଏ ବା କରିବ ଭୋଜନ ଫେଡ଼ିଣ କହନ୍ତୁ ବହନ। ଦୂର ଆଗତ କ୍ଷୁଧାତୁର ତୃଷାରେ ହେଉଅଛ ଧୀର। ଫଳ ଭୁଞ୍ଜିବ କି ବା ଅନ୍ନ କରିବି ସକଳ ଯତନ। ଯହିଁରେ ତୁମ୍ଭ ରୁଚି ହେବ ବିଚାରି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେବ। ଆହାର ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥେ ସଂକୋଚ ନ କରିବ ଚିତେ। ଏହା କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ଏଣୁ କରଇ ନିବେଦନ। ହରିଭକତ ଯେଉଁ ନର ଜାଣନ୍ତି ପୀରତି ବ୍ୟବହାର। ଦିଅନ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ପୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଭୁଞ୍ଜାନ୍ତି। ଏ ଛଅ ପ୍ରୀତିର ଲକ୍ଷଣ ଜାଣନ୍ତି ହରିଭକ୍ତିଗଣ। ଏ ଘେନି ଶବର ପୁଙ୍ଗମ ଭାବି ଭକତ ସେବା ଭାବ। ଆଜ ମୋହର ଶୁଭ ଦିନ ଉଦର ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଉଦୟ ହୋଇଲା ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଖି ତୁମ୍ଭର ପାଦ ଯୁଗ। ଧନ୍ୟ ହୋଇଲା ଏ ଜୀବନ ଲଭି ତୁମ୍ଭର ଦର୍ଶନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଭିନ୍ନ ଏ ଅଟେ ଶାସ୍ତ୍ରର ବଚନ। ହରି ଧରିଣ ବିପ୍ରକାନ୍ତି ଆଜ ମୋ ଗୃହେ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ମୋକେ କରିବ ଅନ୍ତ ଅତିଥି ରୂପେ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେମନ୍ତ ଶବରର ବାଣୀ ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିଜମଣି। କହନ୍ତି ଭାବାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଫଳେ ବା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆସିଛି ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ପୂରଣ କର ଦୟା ବହି। ଅବନ୍ତୀ ନଗର ରାଜନ ନାମ ତାହାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ମୁଁ ଅଟେ ତାଙ୍କ ପୁରୋହିତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ। ଏକାନ୍ତ ଅଭିଳାଷୀ ହୋଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଆସିଅଛି ମୁଇଁ। ରାଜାଙ୍କ ସତସଙ୍ଗ କାଳେ ଅନେକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନରପତି ତୀର୍ଥ ମହିମା ପଚାରନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏକ ସାଧୁ ଏକ ଜଟିଳ ମହାତ୍ମା ଚୈତିକ। କହିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଢ଼ାଇ ଯହିଁ ବିଜୟର ମାସାଇଁ। ଜୀବକୁ ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଅଶେଷ ଦୁଃଖକୁ ହରନ୍ତି। ଏ ସର୍ବ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ମୋତେ ପେଶିଲେ ଏହି ଠାଇଁ। ଦେଖିଣ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବଇଁ ତାହାଙ୍କୁ। ତେବେ ସେ ରାଜା ହେବେ ସ୍ଥିର ଏ ସତ୍ୟ ବଚନ ମୋହର। ଯାବତ ଦର୍ଶନ ମୋହର ନୋହିବ ଥିବି ଅନାହାର। ଏଣୁ ହେ ଶବର ରାଜନ ମୋତେ କରାଅ ଦର୍ଶନ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଏହି ବାଣୀ କହିଲେ ବ୍ୟାସ ମହାମୁନି। ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଦ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜୋପାଖ୍ୟାନଂ ନାମ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।